Réveil FM International, la première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo. Réveil FM International, la radio qui vous écoute. Colombia en el primer semestre del año 2017 y de Colombia en Francia en el segundo semestre del año 2017. Ya nos estamos comenzando a preparar. Francia ha hecho eso con otros países y es realmente una gran oportunidad para fortalecer las relaciones culturales, la información cultural, pero sobre todo para que los dos pueblos se conozcan y aprecien lo que tiene el uno y el otro. Además acordamos continuar con una iniciativa que la Cancillería ha puesto todo el corazón, el rugby social, con la que se están beneficiando jóvenes vulnerables en regiones muy afectadas por el conflicto, como Urabá, Córdoba, Antioquia. Y les contamos también al primer ministro y a su delegación de esta iniciativa que tenemos de lanzar, de hacer una nueva expedición botánica que hemos denominado la expedición Bio, en la cual ya muchas empresas francesas han manifestado su gran interés por el potencial que tiene esta expedición, ya que Colombia es el país más rico en biodiversidad en el mundo entero por kilómetro cuadrado. De manera que ha sido una agenda muy amplia, como amplias son ahora nuestras relaciones. Señor ministro, de nuevo, muchas gracias a usted, al presidente Hollande, al pueblo francés, por el permanente apoyo, por su permanente amistad. Aquí será siempre bienvenido y nos honra que sea el primer ministro en la historia que nos visita. Muchas gracias. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, je veux vraiment vous remercier du fond du cœur pour votre invitation en Colombie, qui me donne l'occasion de découvrir un pays que je ne connaissais pas et qui est pourtant si proche de la France par ses valeurs et son histoire. Vous me le rappeliez il y a un instant. C'est en lisant une histoire de la Révolution française de 1789 que le grand homme dont le palais porte le nom, Antonio Nariño, a découvert la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puis l'a fait diffuser dans tout le pays. Il a ainsi semé le ferment de la Révolution qui a mené son peuple à la liberté. C'était en 1793. Donc les liens entre nos pays et d'autres épisodes dont l'histoire l'ont démontré sont particulièrement forts. Hoy Colombia es un Estado moderno, un Estado de derecho, que ha emprendido al cabo de 50 años de una guerra fratricida el camino de la paz. Y quiero rendir aquí homenaje en nombre de Francia a un hombre que marca la historia de su pueblo, haciendo gala de un coraje político inmenso, el presidente Juan Manuel Santos, y a todos aquellos que aceptan y aceptaron la mano que les tendía. Francia sigue, como lo dije ya al presidente Hollande, con detenimiento el proceso de paz en Colombia y está siempre a su disposición para acompañarla, cooperando en los ámbitos del desarrollo, en particular rural, la seguridad o la justicia. Lo acabo de recordar, señor presidente, acabamos de firmar con la Agencia Francesa de Desarrollo, que juega aquí, como en otros países, un papel muy importante, un préstamo por un montón de 275 millones de euros para financiar acciones de desarrollo sostenible. Era lo que Francia había prometido y, como ven, Francia cumple. Colombia es pues un Estado moderno, pero también una economía moderna.
el PIB de su país se ha triplicado desde 2006 y Francia apoya su entrada en la OCDE. Puedo ver hoy con orgullo que Francia no solo permite a un primer ministro de venir por la primera vez aquí, pero que Francia es el primer empleador extranjero de Colombia con empresas que invierten en proyectos sostenibles sin perder de vista su responsabilidad social, puesto que se implican. Hemos patrocinado esta mañana nuevos acuerdos en este sentido con la Agencia Colombiana para la Reintegración en la desmovilización de los combatientes. Estoy convencido de que podemos ir todavía más lejos. Yo he venido a Colombia acompañado por numerosas empresas que han realizado un documento de gran calidad, que desean implantarse o desarrollar su presencia en campos muy diversos: transportes, alta tecnología, industria, energía, sanidad, desarrollo rural. Iremos mañana a Medellín con Flor Pellerin y Matías Fequel, los ministros que me acompañan y que saludo. Hay también muchos diputados y un senador que me acompañan, porque los enlaces también son de parlamento a parlamento. Iremos mañana a Medellín para visitar ahí la Tecnópolis Ruta N, así como las obras del tranvía realizadas por Alstom y del metro cable con Poma, ambos emblemáticos de las competencias francesas en términos de desarrollo urbano y de lo que tiene que ser la ciudad de mañana. Francia también ha adquirido pericia en el ámbito del desarrollo sostenible y la economía bajo en carbono. La conferencia París Clima se celebrará, como saben, dentro de pocos meses, y el acuerdo al que llegamos será determinante para el porvenir de las generaciones futuras. No tenemos más tiempo para seguir dando rodeos, debemos actuar todos juntos, y quiero subrayar el papel movilizador de Colombia en las negociaciones climáticas, su papel de presidente, de la canciller también, mediante el diálogo de Cartagena y la asociación AILAC, que contribuyen eficazmente a buscar un consenso. El anuncio de Colombia de una contribución de $6 millones al Fondo Verde es un gesto ejemplar y digno de elogio. Mesdames, Messieurs, le président Santos a dit l'essentiel sur la qualité de nos relations économiques, et les signatures auxquelles nous venons d'assister le démontrent. Je suis heureux de constater dès le début de ce déplacement tant de convergence entre les deux pays. Les outils pour resserrer nos liens encore davantage sont en plein développement. Nous avons lancé il y a quelques instants le comité stratégique franco-colombien, qui sera une force de proposition et d'inventivité inestimable. Nous venons de signer une convention fiscale qui va grandement faciliter nos échanges. Nous avons également cimenté le projet de saison culturelle croisée qui se tiendront en 2017. Ça doit être une année exemplaire, formidable, enthousiasmante. La culture des deux côtés est une priorité. Vous avez des écrivains, des cinéastes, des artistes, une volonté, Fleur Pellerin et mon épouse ont pu le constater il y a un instant, de diffuser la musique partout dans vos écoles. Et pour nous, la culture est évidemment au cœur de notre propre identité, donc 2017 doit être un beau moment. Demain, j'inaugurerai le lycée français de Medellín, qui devient le 4e établissement d'enseignement français en Colombie. Nous voulons pousser les murs de nos établissements, parce qu'il y a grande demande. 3500 jeunes Colombiens étudient actuellement en France. Peu connaissent ce chiffre, et je souhaite que nos échanges progressent encore plus. Nous venons ainsi de décider de la mise en place d'un programme vacances-travail qui va permettre à de jeunes Colombiens de se rendre en France pendant un an, d'y faire du tourisme, qui est aussi de vos priorités pour votre pays, tout en travaillant, et vice-versa, au bénéfice de jeunes Français. Oui, la Colombie est une terre de culture et d'opportunités, et la France fait le pari de la Colombie. La France doit être plus présente en Amérique latine, davantage présente en Colombie, et c'est le sens de
de ce déplacement. Muchas gracias. Hola, hola. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas por parte de medios de comunicación colombianos y franceses. Iniciamos con Anne-Laure Danet de France Info. Oui, Monsieur le Premier ministre, une question qui concerne l'ensemble des entreprises et l'ensemble des États d'ailleurs, les écoutes. Vous allez demain rencontrer le président équatorien qui a pris fait et cause pour Julian Assange, qui promet d'ailleurs de nouvelles révélations, plus importantes encore que ce qu'il a déjà livré, et qui conseille à la France de prendre les rênes de la contestation contre les pratiques de la NSA. Est-ce qu'on peut s'indigner des pratiques de la NSA et dans le même temps faire passer une loi qui interdira dorénavant aux lanceurs d'alerte de révéler des documents top secret? Je sais bien qu'il y a une coïncidence entre les faits, mais il ne faut pas tout mélanger. Le Parlement français vient de voter à une très large majorité une loi sur le renseignement. C'était nécessaire, la dernière c'était 1991. Internet et le portable n'existaient pas, ou en tout cas étaient balbutiants. Cette loi permet aux services de travailler, tenant compte de l'évolution des nouvelles technologies, face aux menaces. Ces menaces, c'est le terrorisme, c'est aussi l'espionnage, le pillage, nos capacités économiques. Cette loi permet de lutter contre le crime organisé, tout en protégeant nos libertés fondamentales. Et je suis convaincu que la loi que nous venons de voter, que j'ai personnellement défendue au Parlement, est une loi qui sera regardée dans le monde comme pouvant être aussi une base pour les pays qui veulent se doter de ces instruments. Nous protégeons les libertés fondamentales. Le Conseil constitutionnel vient d'être saisi à la fois par des parlementaires, mais bien sûr d'abord par le président de la République, qui aura l'occasion aussi de se prononcer sur cette loi. Je n'ai pas de commentaires à faire sur les déclarations de M. Assange, qui est depuis 3 ans réfugié au sein de l'ambassade d'Équateur à Londres, ni sur ses révélations via Wikileaks. Ça lui appartient. Un certain nombre de procédures judiciaires ont été engagées contre lui, notamment par les États-Unis et par la Suède. Il ne m'appartient pas de les commenter. S'agissant des informations qui ont été révélées sur les écoutes des services américains, pratiquées par les services américains contre les plus hauts dirigeants français, je me suis exprimé hier encore longuement à l'Assemblée nationale française. Nous avons évoqué ces questions avec le président Santos. En tout cas, ce que je peux affirmer de nouveau ici, c'est que ces pratiques sont inacceptables entre alliés. Ces pratiques doivent cesser si elles se poursuivaient. Le président Obama a pris des engagements très clairs dans sa conversation, dans sa discussion avec le président François Hollande. Ces engagements doivent être tenus car les États-Unis d'Amérique doivent se rendre compte que ces pratiques révélées au monde entier mettent en cause la confiance qui nous lie et qui est pourtant nécessaire pour lutter au nom de l'état de droit et de nos libertés contre le terrorisme ou le crime organisé. Moi je m'exprime comme chef de gouvernement d'un état de droit, d'un pays qui porte haut les valeurs universelles que nous partageons avec la Colombie, et dans la lutte contre le terrorisme, contre le crime organisé, nous utilisons l'état de droit, la loi, qui est la force d'une démocratie. Por Colombia, pregunta John Contreras, periodista de Colmundo Radio. Buenas tardes, presidente de la República Juan Manuel Santos, primer ministro de Francia Manuel Valls. La pregunta para el primer ministro, 2 cosas muy puntuales sobre el apoyo de Francia al proceso de paz. Por un lado, en qué va el tema del apoyo a la creación de la policía rural en Colombia, con la experiencia de Francia
sobre la Gendarmería Nacional y deberían hacer parte de esa policía desmovilizados de la guerrilla. Por otro lado, ¿en qué consiste la ayuda que anunciaron sobre justicia transicional? Se ha discutido el desarrollo de una cooperación de la Gendarmería francesa con la policía colombiana, específicamente con los carabineros, que son los responsables de la seguridad rural. Cuando comience en efecto el post-conflicto, pues vamos a necesitar mucho más seguridad del campo, y el modelo de la Gendarmería francesa es un modelo que a nosotros nos ha parecido muy atractivo. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, ese tema no se ha discutido en la mesa de La Habana. Finalmente, pregunta Mac Prell de AFP. Se me olvidó, se me pasó responder lo de la justicia transicional. Si quiere, la justicia transicional es el punto crucial de la negociación en este momento. Las víctimas, por primera vez en la historia de un proceso, como el de Colombia, el proceso de paz, la primera vez que se ponen en el centro de la solución del conflicto, y el respeto por sus derechos, debe ser un resultado fundamental del acuerdo de paz. ¿Cuáles son esos derechos? El derecho a la verdad, y ya se acordó la Comisión de la Verdad. El derecho a la reparación, y yo espero que en estos días, hoy, mañana, podamos terminar ese punto de la reparación en el texto de los acuerdos de La Habana. Y queda el tercer punto, el derecho a la justicia. Y ese punto es el más complicado porque en cierta forma estamos sentando precedentes. No hay ningún país en la historia del mundo que haya negociado un acuerdo de paz bajo el Tratado de Roma, que es el tratado que nos facilita el proceso a través de la aplicación de la justicia transicional. Francia tiene una gran experiencia jurídica, pues inclusive nuestros propios códigos fueron en cierta forma copiados de Francia. Todo ese bagaje judicial pues nos sirve para tratar de encontrar ese punto medio, punto de equilibrio, que nos permita el máximo de justicia, pero al mismo tiempo nos permita la paz. Y Francia tiene un peso específico en el mundo en estas materias, su tradición, su conocimiento, la calidad de sus juristas, y por eso cualquier posición de Francia frente a este punto para nosotros es muy importante. Lo que le hemos pedido a Francia es apoyo para que sea lo suficientemente flexible la comunidad internacional, que nos permita encontrar ese punto de equilibrio que a su vez nos permite la paz. Gracias, presidente. No sé si el primer ministro también nos quisiera resolver también esa pregunta de si la guerrilla podría ser parte de la policía rural. La misma cosa. Cuando la amistad es tan entrañable, dos palabras no, una. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta de Paula Carrillo de la agencia AFP. Sí, buenos días. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je voulais savoir si est-ce que la France est prête pour donner l'asile aux démobilisés des FARC s'ils signent un accord de paix. Je ne peux pas rentrer dans ce type de questionnement, en tout cas de réponse. Nous soutenons, je l'ai déjà dit, le processus de paix engagé avec un courage incroyable par le président Santos. À l'échelle de l'histoire moderne, c'est
un processus qui ne trouve pas, je crois, beaucoup de comparaison. Le président François Hollande a eu l'occasion largement, en novembre et en janvier dernier, à l'occasion de la visite du président Manuel Santos à Paris, j'ai fait moi-même d'évoquer ces questions-là. Nous soutenons ce processus de paix, et nous sommes bien sûr sur tous les sujets qui ont été évoqués, sur la réforme agraire, sur le travail concernant la mémoire et la réconciliation, nous allons en parler d'ailleurs cet après-midi, concernant tout ce qui est lié à ce qu'on appelle l'après-conflit et le post-conflit. Nous venons de le démontrer par les signatures il y a un instant, en matière de sécurité ou de justice. Et nous sommes prêts, à la disposition, sur tous les sujets, à accompagner et à coopérer avec le gouvernement colombien, mais qui agit aussi sur cette question, puis-je le rappeler, d'une manière absolument souveraine. Yo voy a responderle también a esa pregunta de la siguiente forma. Colombia es un Estado de Derecho, respeta las libertades, respeta, como pocos países, la independencia de los poderes, y aquí no se persigue a nadie, en el sentido de que no tiene por qué buscar asilo en ninguna parte, porque aquí tienen las garantías necesarias para que opere la justicia. ¿Y qué esperamos del proceso de paz? Que la guerrilla se incorpore a este Estado de Derecho y ofrecer todas las garantías para que sientan que aquí podrán hacer política sin armas, con la misma libertad que cualquier otro ciudadano. O sea que no creo que haya necesidad por parte de la guerrilla de estar pensando en pedir asilo político o asilo en ningún país. Se trata precisamente de eso, de incorporarlos a nuestro Estado de Derecho, a nuestra democracia, que respeta, como pocas naciones en el mundo, las libertades y los derechos de sus ciudadanos. D'ailleurs, d'une manière générale, ça rejoint d'autres questions. Quand on vit dans un état de droit, on n'a pas besoin de demander l'asile dans un autre pays d'état de droit. Ça vaut pour tous les sujets, y compris ceux qui ont pu être évoqués ou d'autres questionnements. Muy bien, de esta manera finalizamos estas declaraciones. A todos ustedes, gracias por su valiosa asistencia, y a los televidentes, gracias por acompañarnos en esta transmisión del Gobierno Nacional. Feliz día para todos. Réveil FM International, la première radio libre, démocratique et alternative de la République démocratique du Congo. Réveil FM International, la radio qui vous écoute.